बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। जब तूने हमारी सुननी नहीं और अपने रंगीन ख्यालों में रहना था तो ना आता घर से, ना बुलाता हमें। क्या बात, जब तेरा दिल घर से बाहर आने को नहीं था तो क्यों आए? हम समझते हैं अभी तेरा दिल कहाँ करता होगा हमसे मिलने को। हैदर ने अब्दुल्ला के हाथ पर हाथ मारा और आंख दबाई और अली को देखकर हंसने लगे। इन दोनों की बात समझ आने पर वो इनको गुस्से से देखकर बोला, शर्म करो, बेगैरत और बेशरम हो तुम दोनों। ऐसी कोई बात नहीं, ऐसी नहीं तो वैसी बात बता दे, हम वो भी सुन लेंगे। हैदर ने अली को बोलकर उसके बिल्कुल साथ ही बैठ गया। चल अब शुरू हो जाओ तो सुनाएगा। हम सब ने दांत निकाल के बोला, क्या सुनाऊं तुझे, मैं समझा नहीं कुछ। अब ऐसे तो ना बोल, तू जिगर है, जो सुनाएगा हम सुन लेंगे। अब्दुल्ला ने गुफ्तगू में अपना हिस्सा डाला। अब चुप करो तुम दोनों, कोई और बकवास की तो मुंह तोड़ दूंगा तुम दोनों का। वैसे दिल कर रहा था दोनों से मिलने का तो बुलाया था। अब सोच रहा हूँ बहुत बड़ी गलती कर दी तुम गधों को बुलाकर। अच्छा था मैं घर ही रहता। जी जी, अब हम गधे लगेंगे तुझे। अब तेरा दिल घर में बिल्कुल अपने कमरे में लगता होगा। वो हंसने लगे। फिर बकवास दिल कर रहा है, मारूं तुम्हारे सर में कोई चीज़, जहन्नुम में जाओ तुम। अब बात नहीं करूँगा, तुम बहुत चीप बातें करते हो। चल खैर है, हम तो खाली बातें करते हैं, तू तो हरकतें करता है चीप। अब्दुल्ला ने उसको गले से पकड़ते हुए बोला, सब्र कर, तुझे तो बताऊं मैं। इतने में वो तीनों आपस में गुत्थम गुत्था हो गए। क्या हो रहा है सब गाइस, सदफ बड़ी अदा से बोली। तो वो तीनों सीधे हुए। कुछ नहीं, वैसे ही हमारी आपस की बात थी। तुम यहाँ इस वक्त क्या कर रही हो? हैदर ने इसको देखकर मुंह बनाकर पूछा। तो ये तो तुम अली से पूछो, उसने बहुत इसरार करके मुझे बुलाया है। टाइम बिल्कुल नहीं था मेरे पास, बहुत मुश्किल से आई हूँ, वो नज़ाकत से बोली। अगर तुम इतनी मसरूफ़ थी तो क्यों आई? ना आती, मना कर देती, ऐसी भी क्या मजबूरी थी? तुम अपना वो बहुत ज़रूरी काम करती ना। अब्दुल्ला भी रखाई से बोला, तुम दोनों को शायद मेरी बात की समझ नहीं आई। मैं यहाँ अली के बार बार इसरार करने पर आई हूँ, चाहो तो अली से पूछ लो। वो अदा से मुस्कुराकर बोली। तो इन दोनों ने अच्छे से अली को देखा जो फ़ोन को देख रहा था। अली, ये सदफ क्या बोल रही है कि वो के ज़बान बोले? तूने बुलाया इसको यहाँ और हमें बताया भी नहीं। हाँ हाँ, मैंने बुलाया था, मैं भूल गया बताना तुम लोगों को, वो गायब दिमागी से बोला और फ़ोन को बंद कर दिया। जहाँ अभी कुछ देर पहले बेस्टी के नाम से कॉल आ रही थी, उसने एक ठंडा सांस खारिज किया और वो उनकी तरफ मुतवज्जा हुआ, जहाँ हैदर और अब्दुल्ला इसको नासमझी से देख रहे थे। क्या हो गया, चलो चल कर डिनर करते हैं किसी अच्छी जगह। वो फ़ोन पॉकेट में रखते हुए बोला। यार, अगर ये प्लेन रहा तो सेरिश और हादिया को भी बुला लेता तो ज़्यादा अच्छा लगता। हैदर ने सदफ को देखकर बोला, सेरिश को अभी रास्ते से पिक कर लेते हैं, और हादिया का मूड नहीं था आने का। उसका तेरे साथ आने का मूड नहीं था। अब्दुल्ला हैरत से बोला, हाँ और क्या, मैं झूठ बोल रहा हूँ? वो बोलकर इधर उधर देखने लगा। हैदर बड़े गौर से अली और सदफ को देख रहा था। इसको अली का नज़रें चुराना खटक रहा था। अब चलना है कि सारी रात यूं ही हादिया और सहरिश नामा सुनते गुजर जाएगी। सदफ उठ कर बोली, तुम दोनों जाओ, मुझे एक ज़रूरी काम याद आ गया है, मुझे जाना है। हैदर सुलगते लहजे में बोला और उसने अब्दुल्ला को इशारा किया, जिसको उसने समझकर सर हिलाया। अच्छा, कौन सा काम तुझसे वेले को याद आ गया? और तू अब्दुल्ला, तूने जाना है कि नहीं? वो चिढ़कर बोला। नहीं यार, मैं भी नहीं आ सकता। अब्दुल्ला ने भी माजरत की। ठीक है, जैसे तुम दोनों की मर्ज़ी। अब बात मत करना मुझसे, मैं बच्चा नहीं हूँ, समझ रहा हूँ तुम्हारा रवैया।
وہ غصے سے بولا، چھوڑو نا علی، اب جو نہیں آنا چاہتا تو اس سے زبردستی تو نہیں کر سکتے۔ تم نے بولا ان دونوں کو یہ نہیں جانا چاہتے تو کیا کر سکتے ہیں؟ اگر تم بولو تو ہم بھی نہیں جاتے۔ وہ اس کا بازو پکڑ کر نزاکت سے بولی، نہیں، تم اور میں چلتے ہیں، جس کو نہیں آنا نہ آئے، وہ مجھے کسی سے کوئی فرق نہیں پڑتا۔ وہ بول کر تیز تیز قدم اٹھاتا وہاں سے چلا گیا۔ صدف بھی اس کے ساتھ مغرور سی چال چلتی بنی، مگر ان دونوں کی طرف طنزیہ مسکراہٹ سے دیکھنا نہیں بھولی۔ وہ دونوں علی کو صدف کے ساتھ جاتا حیرت سے دیکھ رہے تھے۔ جب وہ ان کی نظروں سے اوجھل ہو گئے تو دونوں کندھے اچکا کر اپنا سا منہ بنا کر اپنے اپنے گھروں کی جانب چل دیے۔ وہ رات کو کافی دیر سے گھر آیا تھا۔ انگلی میں گاڑی کی کیز گھماتا ہوا وہ سیڑھیاں چڑھنے لگا تو جمیلہ شاہ نے آواز دی تو رک کر پلٹا۔ جی امی، کیا ہو گیا ہے؟ آپ ابھی تک کیوں جاگ رہی ہیں؟ طبیعت تو ٹھیک ہے آپ کی؟ وہ ان کے گلے میں لاڈ سے بازو ڈال کر بولا، میں تو ٹھیک ہوں اور تمہارا ویٹ کر رہی تھی۔ کچھ خیال ہے کب سے گئے ہو؟ یہ وقت ہے اب گھر آنے کا؟ تمہاری شادی ہو گئی ہے، ٹائم سے گھر آیا کرو، اب یہ حرکتیں بند کرو اپنی۔ وہ اس کو سمجھاتے ہوئے بولی، ہادیہ کب سے ویٹ کر رہی ہے تمہارا، اس نے ابھی تک کھانا بھی نہیں کھایا، جاؤ اپنے کمرے میں اور اس کو کھانا ضرور کھلا دینا۔ چلو جی، کھانا کیوں نہیں کھایا؟ کھا لیتی، میں نے منع کیا تھا کیا اس کو جو اب تک بیٹھی ہے؟ اور یہ کیا اب میں اس کی وجہ سے کہیں اپنی مرضی سے آ جا بھی نہیں سکتا کہ آپ کی لاڈلی کو کھانا کھانا ہے؟ اچھی مشکل میں پڑ گیا ہوں میں شادی کر کے، اب اس کو کھانا بھی میں کھلاؤں؟ اس کے اپنے ہاتھوں میں مہندی لگی ہے کیا؟ وہ نروٹھے انداز میں بولا، علی تم سے یہ کس نے بولا کہ تم باہر مت جاؤ، مگر وقت سے گھر آؤ؟ اور ہادیہ ایک مشرقی لڑکی جو کھانے پر اپنے شوہر کا خیال کرتی ہے، وہ چاہتی ہے کہ وہ اپنے شوہر کے ساتھ کھائے، اس میں برا کیا ہے؟ اچھی بات ہے، اس سے محبت بڑھتی ہے۔ ہر بات کون سی مشکل میں ہو تم، اتنی اچھی تو ہے ہادیہ، قدر کیا کرو اس کی، قسمت والوں کو ملتی ہے اچھی بیویاں۔ وہ اس کے سر چت لگا کر کھڑی ہوئی۔ پلیز میری ویڈیو کو لائک، شیئر، سبسکرائب اینڈ کمنٹ ضرور کیجیے۔ جزاک اللہ۔